गुड मॉर्निंग जेएफटीएनए जून 11th करबा टिके लेट हो जाय आज वीडियो तैयारी करिवार सो जल्दी जल्दी करूची विल ट्रांजिशन इनटू द जेएफटीएनए पेज लिविंग क्लीन इज today's thought and continue with that just 1 second here we go okay June 11th is living clean as we recover we gain a new outlook of being clean life can become a new adventure for us. Basic text, page 91. The using life is not a clean one. No one knows this better than we do. Some of us lived in physical squalor, caring neither of our surroundings nor ourselves. Worse, though, that any external filth was the way most of us felt inside. The things we did to get our drugs, the way we treated other people, the way we treated ourselves had us feeling dirty. Many of us recalled waking too many mornings just wishing that for once we could feel clean about ourselves or our lives. Today we have a chance to feel clean by living clean as addicts. For us addicts, living clean starts with not using. After all, that's our primary use of the word clean in NA. But to stay clean and work the 12 steps, we discover another kind of clean. It's the clean that comes from admitting the truth about our addiction rather than hiding it or denying our disease. It's the freshness that comes from owning up to our wrongs and making amends for them all. It is the vitality that comes from the new set of values we develop as we seek the higher power's will for us. When we practice the principles of our program in all our affairs, we have no reason to feel dirty about our lives or our lifestyle. We are living clean and we are grateful to be doing so at last. Living clean used to be just for squares. Today, living clean is the only way we'd have it. I feel clean because I am living clean. That's the way I want to keep it. Very simple. Today's thought is absolutely beautiful. Living clean, physically, mentally, socially, biologically, all types of clean. Can you think of ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଶା କରୁଥିଲୁ ଝାଳୁଆ ଲୁଗା ଗନ୍ଧ ସରାଉଣ୍ଡିଂସରେ କେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନହୋଲ ପାଖରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନଳା ଭିତରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବାନ୍ତି ହେଇଯାଇଛି ଦେହ ଯାକ ବାନ୍ତି ଲାଗିଛି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବାଥରୁମଟାରେ ଇଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ଜିନିଷ ଲୁଚେଇଛନ୍ତି ଝାଡ଼ା ଯାଇଛନ୍ତି ସଫା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନିଜକୁ କିଛିଟା ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ଘଟୁଛି କିଛିଟା ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି କିଛିଟା ମନେ ରଖୁନାହାନ୍ତି ହେଇଛି ଏଇ ଲୋକ ହେଲା ନିଶା କରୁନି ତେଜିଆନ ହେଇଯାଇଛି ନିଜକୁ ଭାରି କାଚ ଟୋକା ଭାବୁଛୁ ସଫା ସଫା ହ୍ୱାଇଟ୍ କ୍ଲୋଥ୍ ପିନ୍ଧୁଛୁ କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ସେଇ ମହିଳାଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଇଏ କାହିଁ ମୋତେ ଏମିତି ଅନେଇଲା ସିଏ କାହିଁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସେମିତି କଥା ହେଲା ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ସେ କାହିଁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉନି ଇଏ କାହିଁ କଥା ହେଉଛି ଏମିତି କାହିଁ ହେଉଛି ସେମିତି କାହିଁ ହେଉଛି ଏଇଗୁଡ଼ା ତ ଆମେ କରିବୁ ମନଟାକୁ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର କ'ଣ ଦରକାର ଖୋଲା ମନ ସାଧୁତା ଦରକାର ଆମର ଭିତରେ ଖୋଲା ମନ ସାଧୁତା ଆସିବ କେମିତି ଆମେ ତ ନିଶା ଥିଲା ସବୁ ହେଲେ ନିଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଦରକାର ଖୋଲା ମନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସତ୍ୟତା ଦରକାର ସତ୍ୟତା ଆମ ପାଖେ ନାହିଁ ସତ୍ୟତା ପାଇଁ ତାକତ ଦରକାର ତାକତ ଆମ ପାଖେ ନାହିଁ ତାକତ ଆସିବ କୁଆଡୁ ଏଇ 12ଟା ପଦକ୍ଷେପକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜର ନୀତିଦିନିଆ କାମରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ତାକତ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କି ଜେଜେ କି ଯିଏ ସୋନୁ କି ଯିଏ କହୁଛି 12ଟା ପଦକ୍ଷେପ 12ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଏସା ମନକୁ ଲାଗୁନି ତ କି କଥା ଗୁଡ଼ା ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହେଁ What is this bloody nonsense? 12ଟା ଷ୍ଟେପ୍ କଣ ସକାଳୁ କହିବି ଏମିତି କରିବି ତାପରେ ତାଲିକା କରିବି ଏତରେ ହେଇଗଲା ନା honesty willingness
को जदि मु रखिली ट्रुथ ऑनेस्टी एंड विलिंगनेस को जदि मु रखिली निज पाखे सब किसी संभव सौम्यता को निज पाखे रख सोब्राइटी सौम्यता सोब्राइटी all those kind of words that are so very big that we don't know the meaning of it we have to use them right now in our lives निज जीवन से यूज करियो when we practice the principles of our program in all our affairs we have no reason to feel dirty about our lives or our lifestyles practice the program what do you need to do be sober be humble be willing to make amends and aim for spiritual sobriety spiritual growth aim for it there are बहुत गोटे इंग्लिश रे गोटे कहावत अछि aim for the sky and reach the tree top aim for it कोटे ना कोटे मझरे पई आसबे टोटल साधुता हेले तो पछपटे गोटे गोल गोटे एंती दिसिबो धळा आइकरी आई सेटा तो हेई परिबनी आमे तो गौतम बुद्ध हेई परिबनी कि भगवान हेई परिबनी कि आम पछपटे गोटे जन्नटे थिबो किंतु सेटा को एम कले आमे धीरे धीरे कोठो गोटे ए जगह को पहुंची जीवो जोथरे लोक हमको देखि करे दे विल स्टार्ट लुकिंग अप टू अस ऑटोमेटिकली यू नो जेतले मत लोक कहू सा 12 वर्ष मद छाड़ी गला मुंड खराब केमति रहिला दैट क्यूरियोसिटी इट इज नॉट दैट पीपल आर अप्रिशिएटिंग इट बट क्यूरियोसिटी तांकर मन भीतर जते प्रश्न गुडा आछि सेटा गुटे रेफरेंस हिसाब रे बाहर ऑटोमेटिकली ए धरन आप 2 वर्ष खंडे आपण निशा न करी रहिछिन 2 वर्ष निशा न करी रहिछिन एले आपन जने कि पचारछ अरे 2 वर्ष नाम तू 2 वर्ष निशा छाड़ी के रह सतरी 2 वर्ष एमती केमती हला रही परलु अरे এটা কহিলা বেলকু দেখুন অটোমেটিকলি হি ক্যানট বি ডেরোগেটরি হি ক্যানট বি ইনসল্টিং হি হ্যাজ টু বি ইন আ লোয়ার স্ট্যান্ড টু আস্ক কেমিতি করলু কি এন্ড দ্যাট মেক্স द डिफरेंस आपन को से जो पावर टा शेयर अछि सेही थॉट सेमन तो आपन को कष्ट देई परिबनी प्रश्न पचारला ताकर डाउट भी क्लियर कला बेलकु आपन को गोटे प्राइड आसी कि 2 वर्ष छाड़ी के पावर अच्छी मो भीतर से तो गोटे छोटिया जिनस पावरटा दरकार आ पावर आसो से कौ हिसाब हिंदी में कहते ऊर्जा ऊर्जा कहाँ से निकल रही ऊर्जा आपके बात करने के तरीके से निकलती है लोगों के आपके तरफ बात करने के तरीके से निकलती है लोग जब आपसे पूछते हैं कि ये कैसा किया या अपने डाउट्स को जताते हैं तब भी वो आपको ऊर्जा ही देंगे अगर आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी है अगर आपके अंदर सौम्यता है अगर आपके अंदर दृढ़ता है अगर आपके अंदर खुला मन है अगर आपके अंदर ताकत है तो आपको जो आपके तरफ इमोशंस आएंगे सभी आपको पावर ही देंगे स्ट्रेंथ ही देंगे कोई आपको नीचे नहीं गिरा देखिए सिंपल बात बोल रहा हूं मैं यहाँ पे एक कोर्स करना चाहता था एक कोर्स करने निकला पूरी दुनिया ने बोला नहीं भाई इस उम्र में क्या कोर्स करेगा जब एमए करने निकला था आज का नहीं जब एमए करने निकला सबने डाउन किया बूढ़ा कहे जहां न हला बाल काले कर बाल पाचिले बोला तुम नहीं करी दृढ़ता लोक चिड़ेले हाँ चिड़ा सारा करी तो करेस्पंडेंस करी कौन कली मु जीवन में भावी नी मत क्लास करिया पड़ो तापर कहले क्लास कर क्लास न कले तुमको पास मिलनी गला बेलू छोटिया छोटिया छुआ मोटू 20 वर्ष 25 वर्ष सान छुआ क्लास कली सागर कली तू ता बे सड़ा हरामी मात्र तो सब सुनली से भीतर कली गोटे वर्ष बीती गला लोक कहले सारा वर्षे पार करदेलु आउरी पावर आसला 2 वर्ष पार करदेलु आउरी पावर आसला एमए सरीगला बे एमफिल पे परीक्षा देली पाइली
କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଜୀବନରେ କୋଉ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା ମୁଁ ଦେଇନଥିଲି, ଦେଲି, ତା ଦେହରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲି, ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ହେଲି। ହଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କଟିଗଲା, କ'ଣ କରିବା, ଦେଲି ତ, ପାଇଲି ତ, ଗଲି ତ, ତା ଦେହରୁ ପାୱାର ଆସିଲା। ତାପରଠୁ ମୁଁ ଯେତିକି କେଜାଣି ପ୍ରାୟ 24ଟା କୋର୍ସ କରିଥିଲି, ପାୱାର ଆସିଗଲା। ସେ ବିଷୟରେ ମତେ ଆଉ କେହି କିଛି କହିପାରିନି। ପାଠ ପଢିବି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପଢିବି। ଶଳା ଜୀବନରେ ମତେ 50ଟା ବଳଦ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଯଦି ସାନବେଳା କିଏ କହିଥାନ୍ତା ପାଠ ପଢିବ, ମୁଁ ମନା କରିଥାନ୍ତି। ପଢିଦେବି। ଯୋଉଟା ଜୀବନରେ କେବେ ନ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ହବ, ତାକୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି କୁହନ୍ତି ନା, ଆଉ କାହା କୁହନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଲିଭିଂ କ୍ଲିନ୍, ଲିଭ୍ କ୍ଲିନ୍ and teach others how to live clean. ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।